जेरिक लॉ कार्डम नीली बेरटा थानबांग फी सामी पूजा तेरंग पी लेसनन बेरटा थिपी आरजिक था दीफू पुलिस स्टेशन आरो इनुत सोमांता सरकार अमीना पिसो सांगपी सोमांता सरकार फान अपक चाकू पेन तकलुत Pini District Press Club of Karbi Anglong Sai Hemalong Sang Pisema Sarkar Pen Alang Lipo Perangke Amai ke Phapon Hut Nili Chor Somanta Sarkar Bang Joy Joy Amat Men Nili Pogalong Chak Kupen Ang Toklu Seta Nili Chichini Nilang Ame Kar Omeseke Api Do Chot Pen Nili Pok Pen Abi Ki Butang Ta Tipok Levak Plot Lang Nang Kili Asonsi Nili Bi Nang Liborlo Api Nili Grab Kilo Nili Phan Hospital Nili ke Ponke Chichini Nipin Lo Seta Non ke Nili ke Sokomo Chosti Difu Market Along TOP Along Fire Police Case Pidam Lo Nili Chor Sumanda Sarkar Phan Seta TOP Police Atum Nep Ingnang Nerek Sit Pijoi Pong Lo Api Difu Police Station Lurulang So OC Pen Chetong Dam Lo Sita Hemi Simate Penan Song Pong ke Compromise Ten Non Pulo Sita Nili ke Kroino Tak Lo Athi Nili Phan Pran Nang ke NDG Asai Si Kedeng Penang Oposi Police Atum Nep Ingnang Bek Nang Jipusi Nike Chongpon Tiplo News Desk Report Time News Difu ভাত খাব কৈছে ভাতটো খা ইমানটো কৈ কিনি হেৰি কৰিছে তাৰ পিছত হি একো না মানে তাৰ পিছত মোৰ মা বাবা লৈ কিনি ল্যাঙ্গুৱেজ বেয়া বেয়া কৰি গালি দি আছে হেতু তাৰ পিছত আকৌ মোক লাত মাৰিছে হেতু লাতুত মাৰিছে তাৰ পিছত হে মোক মানে ঢাকা ধুকিত মই এক দুইটা মাৰি দিছো মাৰাৰ পিছতটো হে মোক আৰু বেছি মাৰিছে তাৰ পিছত মই বহি গৈছো টেবুলৰ সামনে চেয়াৰ লৈ কিনি পান খাই আছিলো ছোৱালী বাসন লৈ কিনি হেতু সব চিত্ৰা মিত্ৰাটো আছিলে ভাত বেলা তাৰ পিছত হেৰি কৰি তো ছোৱালী বাসন লৈ কিনি বাহিৰত ওলাইছে সেই চাকু পাগৰৰ পৰা চাকু আনি কিনি মোৰ প্ৰথমে তো মোৰ পিঠত চাকু মাৰিছে তেতিয়া মই ভাবিছো কো মানে চাকু মাৰা নাই কিবা দি মাৰিছে হেতু ভাবি কিনি মই চুপচাপ বহি আছো তাৰ পিছতে হি বাহিৰত ওলাইছে ওলাই পিছত হি মোক কৈ আছে কো আকৌ তোক মাৰিম তো মই চেয়াৰটো এনেকৈ কৰিছোঁ হি মোক সামনত আহি কিনি এনেকৈ চাকু মাৰি দিছে মাৰাৰ পিছততো মই তেতিয়াও গম পোৱা নাই যে মোক চাকু মাৰিছে যেতিয়া মই উঠিব লৈছোঁ মোৰ ব্লাডটো এনেকৈ হৈছে যেনে পানী টেংকিৰ পৰা যেনেকৈ পানীটো পৰে তেনেকৈ মোৰ ব্লাডটো হেৰি হৈছে ছোৱালীৰ কাৰণে চিঞৰিছোঁ চিঞৰাৰ পিছত ছোৱালী আহিছে আহি কিনি দেখিছে মইতো তাৰ পিছত মই ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ চেঞ্জ নাই মই বেহোচি আছিলোঁ তাৰ পিছত মোক কোন হস্পিটাল লৈ গৈছে কোনে লৈ যোৱা নাই মই একো গম নাপাম আপুনি কেইবাৰ মাৰিছিলে চাকু দুইবাৰ মাৰিছে হা তাৰ পিছত মোৰ হস্পিটালৰ 9টা সময়তে হুছ আহিছে তেতিয়া মোৰ ইমানটো হেৰি নাই এইটো কোনে গৈছে মই নাজানো এইটো মই পুলিচক হেৰি কমপ্লেইন কৰিছোঁ 21 তাৰিখ পুলিচে একো মোৰ হেৰি একশ্যন লোৱা নাই 21 মে হা কোন থানাত দিছিলে এই টিওপিত বাজাৰ টিওপিত থানা ডিফু বাজাৰ ডিফু বাজাৰত ডিফু বাজাৰ টিওপিত আপোনালোকে এফআইআৰ দিয়াৰ পিছত পুলিচে আজিলৈকে কি কৈছে আপোনালোকক আজিলৈকে একো কৰা নাই খালি মাতি আছে মাতাৰ পিছত হেতু কৰক আপুনি আহিবা যোৱা সময়ত ইহঁতৰ কাগজ লৈ কিনি আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ে তাৰ পিছত হেৰি ইহঁততে একশ্যন নলয় আজিও আকৌ মাতিছে মাতাৰ পিছততো কৈ আছে কি ফেসলা কৰো ফ্যামিলি ম্যাটার মোৰ ফ্যামিলি ম্যাটার নাই মোক চাকু মাৰিছে মই ইহঁতক সাজা দিব লাগে মই মানি যাম মানে পুলিচে আপোনালোকক একো গুৰুত্ব দিয়া নাই মোক একো গুৰুত্ব দিয়া নাই তাৰ পিছত মই ডাঙৰ থানাতেও গৈছোঁ অচিৰ লগত কথা পাতিছোঁ অচি ছাৰে ইহঁতক ফোন কৰিছে ফোন কৰাৰ পিছত মাতিছে মাতাৰ পিছত গৈছোঁ ইহঁতে কৈছে গো এতিয়া আপুনি যোৱা मैं फ़ोन कर ले बोला हाँ 5 लाख रुपए दो और ये पुलिस के वापस ले लो नहीं तो हम तुमको मार देगा। ये लोग कौन था? बाबुल सरकार जो सुमंता सरकार का बड़ा भाई है और कपिल पुलिस का दलाल है और बाकी 3 को तो हम नहीं जानता था कौन था कौन नहीं था तो 5 आदमी हमें वहाँ पे काफ़ी कांड हुआ के बाद में आप लोग ने एफआईआर दिया था थाना में हाँ तब क्या हुआ ये एफआईआर का हमारा जो है अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमने बार पुलिस को बहुत जाके बोल रहा है जो बड़ा थाने का आईसी है तो हमने उनसे बोला सर हमारे जो है रिपोर्ट है क्या हुआ इसमें आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी आपने क्यों नहीं बुलाया उनको क्यों नहीं पकड़ा तो अभी तक वो जो है बोला हम आपको जो है उनको पकड़ के बुलाएगा तो अभी तक उन्होंने कोई पकड़ने में कोई मतलब कोई पकड़ा नहीं उनको कोई एक्शन नहीं लिया उन पर वो बाज़ार में ऐसे ही घूम रहे हैं उसके बाद हम जो है बड़ा थाने गया ओसी साहब के पास तो उन्होंने बोला अब जो है जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उनको दे दो और उस रिपोर्ट के साथ लगा देगा आईसी
तो हमने फिर मेडिकल में जाके उसमें थाने में जाके वो मेडिकल रिपोर्ट दिया, तो उन्होंने अभी तक भी कोई कार्रवाई मतलब पकड़ा नहीं है, ना कोई हमें डिसीजन दिया, ना कोई हमारी कोई सुन रहा है वहाँ पे थाने में। अभी तक हम जो है जैसे तैसे घूम रहे हैं, और ना तो उसका जो हस्बैंड है ना उसका भाई है, दोनों ने हमें मतलब जो है बेटी खाने के लिए भी नहीं है, बच्चे की फीस नहीं देता है, राशन पानी नहीं है, बच्चे का फीस का ट्यूशन फीस का किराया भाड़ा कुछ नहीं देता है। कहाँ से बेटी खाएगी और कहाँ से हम लोग हम बाहर का दूर का रहने वाला है, हम क्या खाएगा, कहाँ हमारे कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं है, तो हम वहाँ पे दीपू में कैसे अपना समय गुजार रहे हैं, भूखा रह के हम अपना टाइम समय बिता रहे हैं। तो हमारी पुलिस कुछ नहीं सुन रहा है, तो हम क्या करें सर, आप ये बताइए। हम बाकी आप लोग हमारी मदद करें, आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। मेरी बेटी के साथ जो है अन्याय हो रहा है, उससे न्याय दिलाने की कृपा करें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।